Hello guys, spoiler सबके सलाम चनाई दिया से अजीब एक खबर लय आनी दिया से एतु तो हले LPG केस ते EKYC करबो लागे खबर हिसाबते आपने खान के कइ दिबो एतु EKYC करबोले कारणे की डकुमेन्ट लागे आरो एतु तो हले LPG केस EKYC तो हले मैंडेटरी से कोइसे एतु करना कइले तो केस नदिकेना एतु स्टप हो जाबो भी पारे एनाका लागा एकता আছে एतु कारणे एतु ला जानकारी तो हले আমাখান নিউজ টিভি শুনি থাকে আৰু গেছ এজেন্সি পৰা নোটিফিকেশন বি দি থাকে এটো এলপিজি গেছ ডিস্ট্ৰিবিউটৰ বি কব বেছি ইম্পৰ্টেন্ট হোৱা কাৰণে গেছ এজেন্সি পৰা বি ইনফৰমেশন তো আমাখান কে এনেকা দি আছে এটো কাৰণে এটো ইকেৱাইসি তো হলে মেন্ডেটৰি আছে কৈ আছে জলদি ইকেৱাইসি তো কৰি লবি কগনা আমাখান এটো খবৰ বি পাইছে ইকেৱাইসি কৰিব কাৰণে ইনফৰমেশন দিয়াটো আৰু নোটিফিকেশন দিয়াটো আমনি খান বি খবৰটো পাই থাকিব কগনা আশা আছে এটো কাৰণে ইটো ইকেৱাইসি তো কিনা কৰিব লাগে আৰু কি ডকুমেন্ট লাগে এটো আপনি খানকে কৈ দিব তাতে তো হলে এলপিজি কেছ তো হলে টাইপ 3টা আছে আমাখান ইয়াতে দেখিব পাৰি আছে ভাৰত কেছ আছে এইচপি কেছ আছে আৰু এনটেন কেছ আছে ইনা 3টা সিলিন্ডাৰ কেছ তো আমাখান অফিশিয়াল ওয়েবসাইট অফিশিয়াল হোম পেজ বি কব মা এলপিজি কেছ হোম পেজ তো বি আমাখান এনেকা 3টা কোম্পানী লাগা এনেকা দেখিব পাৰি আছে notification hisabte amakan dikhibo pare ase Aadhaar eKYC is mandatory for all LPG customers availing subsidy ina bi ase eKYC korile hi subsidy tu pabo ina koina ase holibi etui nohigana do connection korina thaka LPG case tate to hole eKYC korana kole do edo disconnect bi hobole bi chances ase koi ase edo karne wartak to hole update rakhibo karne eKYC korbo lage koina notification bi aro edu information bi amakan honeও barise aro dikhibo barise edu eKYC korbo karne ki document lage kole do Aadhaar card aro edu apni ke case connection kora time te dia booklet edu do much important ase edu apni ke dia edu booklet aro Aadhaar card ina logena apni kotte connection korise case to LPG case to kwanishna 3টা company ase HP ase Bharat ase Enten ase edu 3টা kundu wala ke apni connection korina ase tate gas agency or LPG distributor edu office te jaiga na apni eKYC koro pare tate to hole apni already registered kora time de phone number bi thakibo eKYC kora time de apni ke OTP bi abo pare edu karne phone bi logena jabo lage edu connection kora laga phone aro fingerprint bi koro bole bi olao pare biometric edu karne kundu card holder ase customer kundu naam de connection korise udu mano jagana korobo lagibo kile gole alakhan jaise kole do etia fingerprint korole biometric korobole bi problem hobo aro tade phone do connection kora time de dia phone number etu logena jabo lage Aadhaar card aro booklet sob to apni logena jabo lage koanishina sob document takhan ba ki mangise etu logena jabi office hour de ena jaiga na apni tade eKYC kori lobi koina etu bi apni khan karobi koi dia ase tade to hole koanishina 3টা company ase aro card bi 3টা type te apni khan ke dikhai dia ase Intel laka ase aro HP ase aro inaga alag alag te booklet tu pai thakibo alag alag color thakibo booklet tu ena pai thakibo holibi kundu wala ke eKYC korola ase etu information hisabte apni khan tade cash agency office te jaiga na agency te jaiga na apni khan eKYC kori lobi etu 3টা majode kundu wala ke apni connection korina ase etu loigena office hour de jaiga na office te apni khan eKYC to kor lobi office te visit korna etu to eKYC korobole laga ase etu kone paradak Nichola district aro Nichola ka town de kotte case to connection korna ase tade visit kor lobi koina apni khan ke tu bi koi dia ase bishi deri no ha ke de joldi apni khan do eKYC to kor lobi kile gole koanishina eKYC korana kole do disconnect korole bi chances ase aro tade subsidy pabole bi etu bon hoi jabo subsidy na pabo etu kone subsidy pabo nimite aro case connection to up to date rakhibo karne apni khan joldi eKYC kori lobi koina apni khan ke etu short pro banai dia ase kimajon process she bishi khushi base aji karne mani formal update sai thakibi tanakate